मैडम का दे दिए 3 किलो। मटन भी है ना? मटन है ना। चलो जालंधरी मटन తీసుకో ఏం చేస్తావు సరే అమ్మ पैसे कितने हैं मोहसिन? क्या 29 ले लो 29 800 प्लस 21 वो पूरा कितना पड़ता है देखो ये 1.7 1.7 1.7 1 किलो बस 1 किलो बस देखो 1 किलो बस तो उसको कीमा भी बना सकते हैं क्या? कीमे का नहीं है मटन का मटन मसाला बिरयानी के लिए। हाँ हाँ सर्वर एक मुर्गी तोड़ के काट ये छोड़ अच्छा वाला दे ये 800 का कर दो। राइट अच्छा पीसेस बिरयानी के कट कर दूं मीडियम बिरयानी का बड़ा कर दूं जरा नहीं नहीं मीडियम वही वो इसमें ग्यारह डालो हमारे ये सापस है 330 ये किसका है इनका चेक का మూలికి వచ్చేస్తుంది కదా అది మూలికి వస్తుంది కదా లాగితే అదే ఒకటి వెనకాల యా కరేలా చిన్న కడేనమ్మా क्या वो साहब को दिए नहीं उनको दो చిన్న లివర్ పీస్ ఉంది లివర్ అయిపోయింది అయిపోయిందా ఇంకొకటి బిర్యానీలో లివర్